Muli, salubungin natin na masigabong palakpakan. School for the Wild Children of Assumption College of Davao Extension, Durian. mga ginikanan, sister ug sa tanan pinakiguyo sa pagsaulog sa Sama-Sama 2026 nga adunay tema nga Rooted in Hope, United in Thanksgiving, Guided by Mary. Karong buntaga inyong masaksihan ang mga magtutuon nga naggikan sa Assumption College of Davao Grade School Extension for Lumad Children, Turuyan aron sa pagpakita sa kinabuhi ug kasinatian sa among katibulangan. Kalasangan, suba ug banta. Mao kini ang tinugan sa kinabuhi, kasaysayan, kaugmaon para sa akong tribo. Kay kung mawala kini,